Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Eya apnaloke dekhi gomei paise sage. Aji last December nohoy jano. Party eta boli hokoliye ayojon korisu. Eya sao. Hi, bye. Hi eta koi diok bye. Hi guys. Hi. Eya amar Minna bye. Mangkhopuri. Eya amar Randoni. Hi. Bro. Hey bro. Hi boli koi diok. Hi. Eya amar bogamula. Ini amar bonai ase. Allah kata nol kata apa aku kumpas nongkong supang ngolo basing abla letak bong basi tu bong supak lora mana letak bong katok. Ida supang ngolo lora mana letak bong katok guys. Ida rakaran noni kerjam katok. Ida saksa kono ikan itu beda. Ida apa ida tongkang surat kap mosbut bertarun. Mesti kau mawar kita double dia mana? 4 kg boiler, tapi so ada 1 kg egg asin. Katok guys. Ekbar ko video बनाई dongkung katok ngoluk ke egg asin सब kapal gel moza पे बारूजी विजय भाई भी katok. Kap moza पे कोड़ी पे रिता कोसम ngoluk party के लिए सरक का सौदा का ना दो बंग kap तगला दूजी. Hey Randani, kini gua. Bye dulu. Korea khana hoya se. Ngolo oraka mulpon saikya kapin duji tolu. Bagian dikit bu bay. Ida kata. My channel. Subscribe kori dibi. Ngolu supak ursupak na ida anaso irok dina anaso ngolu supak sumbusia ida mulupon ngoy kan supak sumbusia nol ka sorka second kabek si ku next time video aku upload dia ku Supak doya bong tu nama orang kanji tu poe ide bisa kiba ngolo ke bordeka kapa ide mo pa solindo te poran ta bong de kanga poran ta bong de ngol supak dopam na ingap do bong tu pam na nga tu nama orang apongam duson kamason katok guys ngoluk ke bana majinya